transformer. Kinabit namin dito. Ayan na. Ayan. 20, 40%, 60%, 80%, 100%. Yun yung charging na niya. Ayan. Ayan. Tingnan natin yung sasakyan. Ayan. I-charge yan. Ito yan. Ayan. 1 hour. Ito 82%. Ito yung dashboard nya. Ayan. Ayan yung start nya. Uli ito. Start dyan. Ito. Ayan. Ito. Finish na naman yung EV charger na install ngayon. Ayan yung camera yan. Ayan lang yung charging nyo. 82%. Makikita nyo dyan. Ayan o. Gatagdag yan o. At 37 kilometer.